आम भितर थिला मनीष पणिया नीति आदर्श विवेक पणिया वो मातृभूमि प्रति अगाढ़ प्रेम और जीवन को बाजी लगे जन्मभूमि को रक्षा करिवार इच्छा। सेतेबेले समस्ते बहुत कष्ट रोते सत किंतु उभय नारी और पुरुष समस्त मध्य नैतिक मर्यादा थिला। आमे आज स्वाधीन सबकुछ सुविधा सुजोग और क्षमता आम पाखे अच्छी आमे कौन करुचे थोड़े चिंता कले। जय जगन्नाथ समस्त को मोर नमस्कार। आमर एक नुआ वीडियो आपण मानक स्वागत। मत तो आपण मैंने समस्ते जानी बोली मु भावुची तथापि मु कहीदे काले जान नथिबे। तो सांग मैंने मु मिस्टर बालेश्वरिया तबु जी कि आपण मानक सब बेले भल भल कथा कही तुम मान मन और हृदय को जितवाई चेष्टा करता। आउ आज तुम मानक सेमती गोटे सुंदर कथा कहबी जहाँकि तुम हृदय को निहाती छुईब बोली मु भावुची। तेणु भिडियोटी को शेष जाए देखु वो निश्चित भाव में गोटे भल कथा और भल शिक्षाटे शिखा पाइबे बोली मु भावुची। तेणु भिडियोटी को निहाती शेष जाए देखु ठीक अच्छे। तो सांग मैंने आज भिडियोटी स्वाधीनता संपर्क में कहबी किसी जानिबा योग्य कथा। तेणु भिडियोटी को शेष जाए देखु। तो सांग मैंने आमे प्रथमे स्वाधीनता और पराधीनतार अर्थ संपर्क में जानिबा। स्वाधीनता और पराधीनतार अर्थ स्वाधीनता क्या कहती पराधीनता क्या कहती। तो स्वाधीनतार अर्थ है बिना कौनसी बाधारे निजर मत रखिबा जेकोसी स्थान रे भ्रमण करिबा एवं निजर मन मुताबक काम करि परिबा एवं अन्यर दासत्व वा अधीन रे न रहिबा एवं समस्त क्षमता को नियंत्रण बा कंट्रोल करिबा एवं समस्त सुविधा सुजोग और क्षमता को उपभोग करिपारिबा को स्वाधीनता बोली कह जाए। सेहीपरि पराधीनतार अर्थ है अन्यर दासत्व रहिबा एवं अन्यर अधीन रही मालिक हिसाब रे काम करिबा और केवल मालिकर इच्छा को सम्मान देवा और मालिकर काम करिबा एवं निजर इच्छा को पूरण करि न पारिबा। तो एटा को कह जाए पराधीनता। अन्यर दासत्व रही निजर स्वाधीनता को हरैबा को पराधीनता कह जाए। ठीक अच्छे। तेबे आपण माने कमेंट करी कहिबे कि स्वाधीन भाव में बंचिबा भल ना पराधीन भाव में बंचिबा भल। स्वाधीन भाव में रहिबा भल ना पराधीन भाव में अन्यर बंदी होई रहिबाटा भल कोटा भल निश्चित कमेंट करी कहिबे। हाँ निश्चित तो माने कमेंट करिबो जे स्वाधीन भाव में बंचिबाटा भल। मु भी सेटा कहूची जे स्वाधीन भाव में बंचिबाटा भल। तो मते गोटे कथा कहतु आमे भारतवासी स्वाधीन ना पराधीन। निश्चित भाव में स्वाधीन देशर नागरिक आम समस्ते किंतु वास्तव में आमे स्वाधीन कि एवं आमे आम स्वाधीनतार सदुपयोग करुछे कि थरे चिंता कले शुणु। आमे जेतेबेले इंग्रेज अधीन रे थिलु सेतेबेले आमर स्वाधीनता और अस्तित्व नथिला। सबु इंग्रेज मानक अधीन रे थिला से माने हमकु शासन करुथिले किंतु आम भितर थिला मनीष पणिया नीति आदर्श विवेक पणिया वो मातृभूमि प्रति अगाढ़ प्रेम और जीवन को बाजी लगे जन्मभूमि को रक्षा करिवार इच्छा। तो सेतेबेले आम भितर देश प्रेम मनीष पणिया नीति आदर्श वो संयमता थिला वो समस्ते निज जीवन को बाजी लगे चाहूले कि आम देशर स्वाधीनता फेरी आसू। सेतेबेले समस्ते बहुत कष्ट रोते सत किंतु उभय नारी और पुरुष समस्त मध्य नैतिक मर्यादा थिला। पराधीन थिले सत किंतु आम भितर आदर्श और मर्यादा संपूर्ण रूपे जीवंत थिला। सही समय तुलन में आपण मैंने आज समय को देखंतु आमे आज स्वाधीन सबकुछ सुविधा सुजोग और क्षमता आम पाखे अच्छी निजक शासन करवा हो कि निजक नियंत्रण करवा हो एवं सबू क्षमता आम पाखे अच्छी किंतु आमे कौन करुचे थोड़े चिंता कले। मु एटा कहूनी कि पराधीनता स्वाधीनता ठारू भल और सुविधाजनक किंतु
এইটা নিশ্ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ମଣିଷ ଯେତେ ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାରି ସୁବିଧା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ସେ ସେତେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି। ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଗୁଣ ଓ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଓ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବହୁତ ନିମ୍ନକୁ ଖସି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ସବୁ ମଣିଷ ନୁହେଁ, 90% 70% ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ହେଉଛି। ଏ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଜିର ମଣିଷ ଆଧୁନିକତା ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁକୁ ଭୁଲି ସାରିଲାଣି। ଆଗରୁ ସମାଜରେ ଥିଲା କିଛି କଟକଣା ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କମ୍ କଟକଣା ଥିଲା ଓ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ନାରୀମାନେ ଅଧିକ କଟକଣା ହେତୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ତଥାପି ସମାଜରେ ବିଶେଷ ଅନୀତି ଓ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେତେ ପରିମାଣରେ ଘଟୁନଥିଲା। ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାତିର କରୁଥିଲେ, ମାନୁଥିଲେ ଓ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ପୁଅ ବାପ ମାଆକୁ ମାନୁଥିଲା ଓ ଭାଇ ଭାଇର କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ଝିଅ ବି ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ମାନବିକତା ନାହିଁ। କେହି କାହାରି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ମନ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ ସେଇଟା କରୁଛି। ଝିଅ ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନି, କି ପୁଅ ବି ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନି। ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଲାଗିଛି ହଣାକଟା, କଳି ଝଗଡ଼ା, ମାରପିଟ୍, ହୁରି ହେଙ୍ଗା ଓ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ। ମୁଁ ସବୁ ବେଶୀ ନେବି, ତାକୁ କାହିଁ ଦେବି, ଏଇଭଳି ମନୋଭାବ ରଖୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ। ଆଉ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନାହିଁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ପରିବାର ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ, କି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ଏକତା ଓ ଲୋକବଳ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାର ଓ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ, ତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଏକତା ଓ ଦେଶର ଏକତା କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଓ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରେ ବି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ। ଆମର ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଶାସନ କରୁଛେ। ଆମର ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସ୍ୱାଧୀନତା ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଖରାପ। ସ୍ୱାଧୀନତା ବହୁତ ଭଲ ଓ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ନାଗରିକ ହୋଇ ବିକାଶ ଓ ଆଧୁନିକତାର ଚରମ ସୀମାରେ ରହି ଅମାନବିକ ଓ ଅସହନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ମହିମାମଣ୍ଡିତ ଦେଶର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା, ନୈତିକ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ବିଚାରଧାରାରେ କାମ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ପରିବାରର, ନିଜ ଗାଁର ଓ ନିଜ ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ଭାଗିଦାର ହେବା ଓ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଓ ବଡ଼ ସାନ ଉଭୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା। କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ସେଇଟା ଭଲରେ ଶୁଣିବା ଓ ବୁଝିବା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ କଥାଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି କି ଭୁଲ ଏଇଟା ବି ଜଣାଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ନୈତିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଇତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମିଷ୍ଟର ବାଲେଶ୍ୱର ତକୁ। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।